بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومبرا فين خير الهون خير الحصافين بروم لهون تنغسابن يخنون برما وإن خم في مخير الدنيا نلقى ماله استوسون يوم بيونغا هون خم بني يارب بلور الدنيا نلقى مالهون تنغا مالهون سترة لهون حجاب الدنيا نلقى مخير الحافي وما اللهون تنغا جيتا فرنج بلوما وإن هنقول من هنقول اللهم رب سلام جيتا جمو في ندخي خبار دنجي خيرا كنا خبار نخان دنجي فيو ما وقتيما نمودل دينا نايرا مونا هم مسين فيو بين آدم لغو كيرين أمون نمسا بيسك مبار سباري kono igbalue na kam birin toma agbegbe ma 90% sabartaria jahannama so sabui sabartaria pe amu sabar mesema ana so jahannama batui na khanna bama atam mislimi aqulu arbada khinara kono amu sabari no sali farasal suli ma hanu siga amu no sabari tungo amu sabari ha kitabu khunnafi amu sabari khabir al khaira fuqra alayhi salatu wasalam ji sabartaria fasa amu sabar yenema amu sabar shirku fema ha dunya singangara amu sabari fe kobira bafima afini fe kobe model yora amu sabar no yenama sabar tariya no nam mihira su jahannama asabu hum benara ji sabar tariya nan faniye inde toma ministre nara inde toma anyar fa sayira birna moy bor na am finde ministre no sabari kharainama anu sigama ekol kamenama sigama sayira atorohi khanyeinama kona na sabar no birma anaka ha kwe luna kwe minifa naka no luna gine fokora ana sabar no mirimma ana khasa akhi ana fanwama ha naka ji place soto borta naka bata amu sabari ana fulara ji sabar rasuna de birina isa lima ji sabar na findi a model birina bore do khona de rabodlo akui me firno makarande go bore te bore guru kono al hakit betana nok kono muno ma fal de tan me firin na xam moy bora bon na hay kolla ba bor moy kol sesir ba bo onno ma fin bor na moy kolla ba onno ma fin de ministre onno mo marbade harma directeur no mo marbade ha fer fay ma kiyo kari fin man yamane mangere mo marbade hari fin yamane mangera afindi inga hakere mo marbade parce que asami sir waman sabari o ma sabari musika men xama kono onno o menni ben donki o nar so wani kuyi al ko mi ha ko sabari na tan na fibirna e dina khanto feki akulu ma surtout may fotete hal foreta ano marbade na ya kur num bor ha kur do ha borra i radio khuirate akayin fa di munde ba ma khuira khu motor ba ade en ko inara hay wa man ko may sende say tuliran ma awen ko binde falabe onno modele fanto man hal afrique bore do ha foxe ku ya droit na re do ha foxe ku ya droit na re wotor sona kono khuy tan min ya kur ku aso bor ha kur ku ya droit mo nokde i do bor nan torofi radio arad de khay khale tulima ba no mi sikana mayma har mi écouter sara ko radio arad de khay anomar bade bori khife na kelfe waldi avant wa ma safi surtout ma afrique nade rabi bankete ala hali ne khema hali katakyo ke fo khuiso ya chambre ki khife mun ma khide itan no ma falde ira puisque do ka cour nan ko ya khore nira ira khore ya nani na midena ina khe bore toro in fa fole hi bore toro tum ba ibar min ya khore ya nanira ibore toro fi in fa no folo tum ibar bin ya khore ya nanira ji onna ji bore tan futita da khinek kuna no ba ma har fore tafa ana war ba di kha appartement no bore kha appartement do kha bora non ke kha banki no bore ba kha banki ba kha bora be tan futita tan so de krenade so de kremer de krenar bon ino anomar ba de e kha banki na de no bore kha na de fin kha burma e kha banki nan ti do kha bore kha banki fari atanna labere tan na fugira han may tan na fugira tan na labera dime na obirin yira no marbade obirin khayunde na fendema ino ma biru nder ma hade hash appartement ku asemine bodo khoy ano marbade khamedie kono gine mudiyama puisque gine dinana no tamwa ma harabar
anu marbadi gine di khame mudie anu marbadi khakhi khol wakati nar anu marbadi afina al khali yura jemi hinu fa ikhoy imu torofi londile naga am himu luma mihi torora fa ali halaki imu luma I wakati bi tam mihi torofi fa ali halaki hal jemi hi force yoma be sembe yoma be ana fal in torofi tulikirna lamma anome ha tore na remuno man hanne tide iwo in fa falabe ala subhanahu wa ta'ala na qulu lin nas husna huwa in fa falamihibe هكيفا يو ان فين فلابه ابوي تيخي بسكي سارك خدو يقولنا امونو خيدي هنما فريما نايرا منو خيدي هنما ديمي نايرا منو خيدي هنما حاجنا منو خيدي دينجي نار انو موديلرا اخونو خبارفا ايتال ما ميسر بابي ايتان يخافا خوري يخافي غونغور دونك منو موتا منو وين فين فلابه ياندي تانغاديه افا كونتي يوما حلا فا سما يفو ايتانغاديه اكسبليكاسيون فين فيما بيسكي ديمي نابي منو ما يسوخدي مبيدي منو الو فوري ino fala mihiyobe hala kay mudie kono baloy na kan naira nota muilima wala hala sey kombine tan ka sabar biski bara torone bon hayren deli ina to jimmihi umu famar nyonde al halik denamma adi muno mayt kam badaira imma nga sayra kono ena jenam fa fi on be imma imu umu ka banki ba mu bor setma biski awama na ko muno marabadi dimi den nanyira unna makatera ba fi kono muno wo mu ka banki masga mo borra o hayri beta fi ntamma an fa betati ino fala be na mbara demandra ba alko mu hakelbe puisque mo ne torfi no birin mi masabari al halen dinar kon jibi asi wona hanto o imagine han tori ma kol na handangi puisque mi amuyi fe model la ba ma ha fasingi ko ne sala bebe na mbar dangi abar fayi biasi abara fa khadifi ana ginen ana na de kon ginen na khamine anu ginen na wa falo wato fe kin khamma anu ginen na khoen fe ginen khadi fa na khamine no fan no tulti khanu ginera khame no sano wayme akolon afal fen sembego an man fata karatera an mara ntamuga huma an mara gine de nan bari ne he bay burma inga khadi nan kulu in borin ga khadi kulu mi hi khaba gire sofe piskin sembego mi hi khaba gire sofe piskin sembego subhanallah anun gine na wayanfe no al halet tamalo wato ken xameki hala asa khono kiyok mu fe mi hima ma nyako ma khafe nya khindere bambe adang mason ko enam en plus gine wayanfe ba kina ma lu hala ma yandi fene xameni ana sembe gine na xame so ana urunton di khilima di mi serba ana fin karamine ag xame bu afa agine bu naka sanjembe abel khayembe anu famfa ادي فنفخه ميسخ ابير فخه مسفا نورا وقولوا للناس حسنا وين فايف لما هيبه بوري تورخ برفا سساما انا مر بعد فورين ديناما او ما خيفي دكتور برا فلا بخيمو خمو فاي خفيبه دونك فمبراتو مو خيفه جيرا ما بير خاص على الجام انا مر بعد موديل بيري انا حاجي سخ بكي سخم بير فخه بون بوليسي نخفا يخاصو غفموتين انا غفمفخه وإيماج فري عندي ماتو حرات مو في نجي إيماج فري عندي رنا عندك فيك إذا في دين خنيكي وانغافلا جنندي مهي فخير باخ بس كفموتين كسباردي هل مهي تورو نوما نيما يخفين كارا من مهي خل مهي فخه مهي تنقو نخي خولي يمونو خيدايرا إتم مسسستو سرير فوفين كارا من فيه فخه سينا سوخي إتم بأم مهي لوغنا لو توغي وانغافا وانغادو إتن سجد إتم فمي بيرم فخسا ما يكري خاخي خولي سابوري إمسكا ما يسير يجبتا فيه جفان آدم خاخلي كنا خندنا يفن بس كيمون يأكلون أي منو ما مهي فقد يمان سيسيخي لا تمنو مرباد يمان يفن كوبيكيوك سند الشريعة فيما يمان اللي خنفون أكو بيكيوك شريعة فيما كونو يمونو ما لودة مهي فقد تنقى مهي فقد أمان ساسا أخي بون كالكل لبا بينو خاية فقد موسى يرقبت فيما ننفهم بس كي نمبو ينقلو خاخلي ما تنو ننفهم نمبو ينقلو نخاص يرقبت فيه بس كي نجي فقد يا أفا فينديكيوك مو يتمونو مساعدة سنو بس كي مبار مهي فقد donc na bet fem yira no nam fisa be no ngati mi fa fema surtout sa famille birim fa mi kera mar fo mi sa itan sa no fa no fa famille tan no fa hal mangi sa fera ba no fa famille do nokine itan fo boy mus sama sono abadan ifam boy mus sama sono abadan puisque imuno ma hi fakade iman sesa iri khakhi na benu hanumara ngani ge fainde na be anumara afalda itkam moyema no jigine mula mangi tam faka puisque jimu woyen ko biraba ko falambe khala khame bara falambe kono gine tan hambar khame tam faka mangaska puisque je tan mu fini mambe mena srason kono mi kubi na fanna mi kubi na fanna wonga fala mi kubi mara hal mi kubi mara aboyena ti kham akolon bonye khata ton dina na hiti ma finam e molen defal nembe ji sende libi kirara Robert Nehe mihira girma usu ko yira lu si hanmar yahi inu an handa ba fa gine dakhil na bama inu na gam falo be ma tungo ma fara hanma finkari nara ay tang bi luxi munana geli munana finkari nara bon lara ji Robert ti khi no nyam musse to goyi
o do ke ya alo dalisi isa wayinde nan fala hanmar mantoren ifa mantoren de nan mi hinde ne yama alo mi hede rar kira amma sama kira a khuirate a murta mi heyira sama kira asanon na ba Robert na fin karton abu afin karton directement abu c'est-à-dire abu irate no wayin xam fala birin do ke birna khara atabo irate no fin karton abu iren de na amura bama ina rabba tuiska fi algamane mun se raba adere khinara so adere fur kombira harma anu mehema ga khuno no boyete model anu fen petam be boyete me rebirine i fakhamane mak i khibari hamhil anga kire doxi Robert man na khafala ndemu diaxi mo xano fan khuyirame anga kire do xanya mususa wadi piske na fafambu no tan xaxilina no tan na do ara khar a tara to ke yira guru adama lamane boyen so khurtar ya mu fan adama lamane boyen so ko biya mu fan ifindi khamere findi ginera mura ba man tan arba mayra hayfaqa yikhirima isa gaburi inu faqa yikhirima isa gaburi amura ba man no adama yomuna ibo khifara mura ba man hanna subhanallah bon wonga fay bema wonga fala na kan dangi fe o yiki dina mi hifaqa piske na kan dangi fe o yiki gifan amuno marbada ami hina fe magare jira ba fer isa lima fanji ka model na yatra baxe o makul an handa ba kunu ngafala na gambar mi hifaqa ka tanan ka kayik min saati mun sey fan tixi ma o dang fen haneki sabar tariya fin dina na ba amu sabar na gamma no nara so fira di xawa kama kini no ma falde groupe na xey dang xik mise na ji hakar abar nye tongo nan raba geli kiri fe nanan hantagi fe sakan wonno nan kono nan yande muno kono xanu sa sabati no maga xwa birimbe abar sa nye tongo nan raba geli kiri amini fe dangi fe ara ibara ha famira kolon wa fami geli mani na xanna muhira afa fe fakade tone asaka fe fakadi firi kini mato a hadi gine no tiri kur khambira saadu ateki poisende bar khambira imuno may bur mastodi khine bor lima a falfa babe ira famuhuma mu khano ira famuhuma mu khano ira fena mu beanu no fala fe kini nu wa khina khanna no mato afa khira dang fa hal geni hari police na khasuki hada sal no nya wa fena. You too, Grandpa. Love you so much. Love you. Well, happy birthday. Love you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. We love you. Mais comme hawalinara amuno ma arabulde sabe no etka no lugan alo habira tellement que wayne khalifi fe saxa nyeto ngonani geli aha ana ha fami mu bod li ma sone fula fe ne bod rek e maska fe afkhadi fe khoro saka anani ande hadi mu findi muslimira mbabar so agbira puisque men nan tamaga khabirimbe adama sakhi gaburi muslimu mira mba no tamaga khabirimbe min sayira suira no la rayinu yetkanto al hal yawma ina alhamdulillah etan do zemu yira e ala hale toqi e do khina hamu yelanka e ala hale toqi e do puisque fe ina sesse al hale yawma ala tantu konto filena dunya ku ina khanda gitanna mughafurin dinana londe dang fe munyatir akolo kona kirkata mu hinna ma munyati tan munyati hari mi fa beni khamunyati dang fe munyatire bara khiri e kanke tande c'est-à-dire hari la munando khama fa sende fabula dang fe ara tan do kha ana kan do nu ma konto fil pepe nandera ana kan na khadito akhriq ki na khamma way karkhan nyere karkhan asuq mi heyra na akhin nanta munan heboyama ana kha ima kulumma abla kasafi kama nyahu finu konto fil na kayito dangira ana ilu konto fil na kayito dangira akul ma lolo khene ibla khasayet kama afa khurtari ma fulas gadi aljama kifayra fi kubira ba imu bu khafari imu no ma ludi khafita nga fini bi fakira itanga bu dunia isgamane imu no war badi tanga fini bi kubira ibu dunia mi kubi tansika fene no nara hada ma ide khaybil khasayet kama kubi amufan amudal yura afere dakhi akota dakhi akene madakhi amufan hafayira ina abwa ku ina siyon ku yesu ku mba ala giya ku humbe na nera na kan yahan kata ma mai fa halama mali al akhiran mali sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu ana kamigina kan fabirin ben kan siyon ku yesu to hawali fa fa no mihi khair humber gata no mihi be ana kamigina ko babirin be man tala umruhu na kan siyon ku yesu to wa sa'a amaluhu kuna hawali kobi inu mihi to hawali kobi asima sto fa fari avant aratun
ina to mi heta gabiri a de fene tun a mbay kha kolon adama ko bi model dinan nay fanna ala hon tanga ko bi ya model birma ala sabar fi umma wa falo khadibe ba mi fa fi wa falo khadibe khaba ibor ma bum fi quartier ku ya khaba mi hidi ma soko fi itan khadisa mi hidi ma soko itan fa khadisa ala subhanahu wa ta'ala faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah akan nakhan die afa ayala nakhan die afa ayala non safari non londi le naka misalira mihina sanse interdit suku itanyer fi hawtoki anaka sende infraction naba ase hawto touché afa fal yandi dia alabe alam mane dia di hayno ma dia di kono i khadie musama i fari faso police ira puisque ina arabo le noki ala nahne subhanahu wa ta'ala faman afa wa aslah akhan nakhandie afa yala afa fe fa iraba kono itambara de mu fe fa iraba puisque inu irabo lo yiki anya humma ira sarba betanana i khadi ana sami hidi sogo hali akan yedie itallam mane khaisa geli kono itam wat kat fe ne tu khadi khuni khamini isa fa khamane lo khondi puisque fam bi hidi nam fa fe noki adam dena no ko c'est-à-dire imini khib famille kobine no famille kobine ma ira moma ji kobi afare mar hali khadina ra hayoma khamini puisque sabe ndena so balol no na ko na khabama adam dena na no mu girgir ma mihima hala sembe mu na mu giri yo giri ma mihima kono ina girama usga mal gamane no nana inu findi girigirira no kire ne khanma no forinde nana e forma wala alhaj ahmad sharif kankan ndime dimara naka ma khore naka mbaba min saraji khatimi kolonyi ne khan khatimi a maîtriser sramu amu fulama mun fere birin fa ji khatim nanna anu sa khana naka kila doho an hayele ana hayno tohi ana khane khatim ma kharam ma nundinan bulama afata khatim ra maîtriser aboy musa ma fa anu ifa ma to iborma no kire na khanma ibu fi fe kuyi ha fe ko binara no ke non de khanma inu findi mi ko bi fanna dime ko bi fanna quartier ko inu mi hema fakha anu mi hema khono ndenen sabula man kham bonye khor khoy dang fe tam fanna no fon wa ma khafindi ifan khaf yartina na fe kuyi no kire ne khanma donc fe ko bi al hali yum fa inu ala de mu famma inu al hami fanye de mu famma imu boy sa stoma parce que bulu ma fe ko bi boy khassa non ala khakhira alayhi salatu wassalam anaka mu'min ala khakhira alayhi salatu wassalam amu'min mubama ara fulunga ha hayatku madama mu wulira fili in fo wulira fili tun ibare khete hadu habaluki in fo wulira fili tun ibare khete habaluki ala hon kisa ala hon tanga ala hon kanda i khamihi afala be hagirgirinara afale kha ginebe finde kha afale kha khamebe inga hakiri tara khunja ibore i company han hammar aluma i hamina ha company piskan fa fe ko bindira bal honde e bore bi nam femma imina ha bore ya fe ko be muduma ma amuluma ma fe ko bi amuluma ma hanna ya mai tubi alama harmare akkanera dunya man sakkanera algama alkhon tangana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, c'est une histoire de voisinage qui se finit très très mal. Voilà, le voisin monte chez son voisin de panier pour voilà, réclamer qu'il y avait trop de bruit, etc. Et quand il tape à la porte, il y a la femme qui sort déjà premièrement et lui explique le problème, est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit, etc., etc. Et il y a le fils qui sort juste après pour venir en fait épauler sa maman. Bon, le gars il reste assez calme, il leur explique qu'en fait ils font prendre bruit, mais le problème c'est que le mari est sorti un peu trop virulent et là dans ses mains il tient tout simplement une paire de clac-clac. Vous voyez, et donc menaçant le gars, etc. Sa femme lui dit bah, écoute arrête, ne fais pas ça, etc. Et lui il n'écoute pas et le gars hop, tout de suite il va finir le boulot avec le papa et après avec le fils. Après il va s'en aller tranquillement en prenant l'ascenseur pour rentrer chez lui. Voilà. Voilà, comme je disais, il rentre chez lui tranquillement, sauf que la femme va entre-temps appeler la police qui va venir le chercher. Et le gars, vous allez voir la vidéo qui va s'en suivre, il ne va pas se laisser faire du tout. C'est incroyable. Hein? Donc méfiez-vous, des fois il y a des voisins que vous ne connaissez pas, méfiez-vous du voisinage. Hein. Vaut mieux être coopératif, etc. Parce que les gens, vous ne le connaissez pas. Il y en a, c'est des fous furieux. Voilà. Donc le gars a perdu sa vie, ainsi que son fils, le même jour, pour une histoire de bruit. Tout simplement, en plus, c'est eux qui étaient en train de faire du bruit, etc. Je ne dis pas que le gars, il a eu raison de les descendre, mais ça aurait pu s'éviter, tout simplement, dans le calme. Voilà, je vous laisse sur la suite, comment la police vient l'accueillir. Et là, la police, tout simplement, vient le prendre. Il arrive à expliquer la police. Il va passer quelques minutes après, parce
vont le menacer, en fait, ils vont le menacer de tirer dessus. Get on the ground right now. On the ground right now. Get on the ground right now. Chambre avec la police. Get on the ground right now. I'm so sorry. This Il y a has des nothing gens to qui do sont with you. complètement On the ground. A knife, a On est knife. entouré de tout. On est vraiment entouré de tout. C'est malheureux. Get down on the ground. Ils sont perdus et vous allez Pay voir, 4-4. le gars, jusqu'au bout, il va rien lâcher. Donc ça fera 3 vies pour du bruit. Pour du bruit, pour de la musique un peu trop forte. Vous voyez? Donc soyez prudents. Voilà comment il a fini, tout simplement. Parce qu'il n'a pas voulu coopérer avec la police, donc du coup, ils l'ont tout simplement abattu. Voilà, pour une histoire de bruit, il y a 3 vies qui sont parties. Franchement, dites-moi votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà eu un voisin un peu bizarre, des choses comme ça? Mettez-le en commentaire, en témoignage. Et surtout, vaut mieux être coopératif, vaut mieux des fois un peu baisser le son. Tu as beau être le plus gros caïd, mais il y aura toujours plus fort que toi, il y aura toujours plus fêlé que toi. Donc, vaut mieux toujours des fois primer la coopération, primer la discussion que les embrouilles. Laisse-moi ton avis en commentaire. Merci. Check.